Yes, good morning guys, no? Welcome back. Welcome back to my channel. Good morning guys kay tinapod tag field. So, mao na atong trabaho. Jo tinapod tag sa field, no? Kay atong trabaho kay field. Tapos budiga lang, alternate ba? Drive lang tag ginagmay. So karon waiting namig for loading namo sa isa ka product, no, sa isa ka product na ice cream. So na kami sa depot. Guys, dano di guys to ng orag maundang na kog dula samanta undang na kog dula mobile game. So dire na ta sa atong personal, no, mag-upload, no, personal na personal life na to. Kung unsay ato ang personal life, so mo na nga atong i-upload, no, kung unsay atong trabaho unsay atong mao na nga atong upload. So undang ang tag mobile app nga dula upload. Okay guys, sige dire na lang ta sa waiting lang kami sa loading. Naami dire. Kami 2 trucks kami karon. Update na lang ta guys. So karon kadlawon mi duty na mo alas 3 sa kadlawon. So mo nang kinabuhi alas 3 sa kinabuhi alas 3 atong nga loading. Ika number 10 pa ta. Update na lang ta guys. See you guys. Nya update na mo nya kung unsa na. Jabus.